Matapuli ako gusto ni Mantiprano. Bitalin lang. So for isang Pinoy, medyo masulit na siya actually from last week. Pero more on the reflexes na naging siya tanan. Kaya medyo kapaw lang to and last week when we studied the reflexes, arabala kabalo ka sa reflexes. So ano dayon? Kapamunan. So, itanawon ta ang significance of age naton nga reflexes. So, medyo tayo lang nalugar. And may bandi guys nga medyo may duway lang integration. So, each book may tandaan nyo, galing-laing na ilang concept ka integration. So, muna nga ilisilis. Pero, ano taguro eh, pusunan ka naman yan. Pagdamo, that's it. So, okay lang. Bandali ka. Bandali ka. Sige. So, primitive reflex. So again, si primitive reflex, these are often present after birth in early child development that facilitates survival. So muni ang inobras ang atong mga infants who survive sa ilaman on their own. Kaya siyempre, wala pa din sila sa voluntary na movement nga maubra. Aware sila kung anong kakatabo. So CNS, motor responses, are eventually inhibited by 4 to 6 months of age as the brain matures. So after madula, si reflexes, it is kakanipis na sa ato ng mga voluntary movements. So may return with the disease, may return with the presence of neurological diseases nato. So may mga tigulang kita or mga later age na nga gadwa na luwat si primitive reflexes. So can you give me some cases na neurological disease na pili makita ni mo si primitive reflex? Si stroke game. So damo, basta upper motor neuron lesions naton. So magwagi na ang aton nga mga reflexes. And oral primitive reflexes are necessary for newborn feeding. Ito siyempre, amuni ang way nila para maka-feed. So first is we have the sucking reflex. So hindi siya parehas to sa rooting. Rooting, di ba, is ang rooting is iniitik niya sa ilid or ina-touch mo ang cheeks. So si sucking niya, so i-insert mo ginaing mo mga finger inside sa mouth sa madul nga baby. So balikan ni, so saan talaga? Responsible for the coordination between breathing and swallowing. So during swallowing, di ba, dapat ang imo nga epiglottis is ma-close na siya para hindi magtalang ang imo kinakaon or imo ginainom. Kaya tungod, ano pwede matabo si mo if nagtalang ang food sa imo nga lungs? Aspiration. And it can lead to pneumonia aspiration pneumonia na doon. So hindi na siya nami, especially sa ato nga infants nga very fragile pag sila ilang nga immune system. So dapat ma-integrate ini sa ila. So that is one of the importance. So age of onset, 28 weeks of gestation. So clarify ta lang ni magambal na gestation. So samtang harap lang sa tiyan, naka-integrate na napuno. Basta 28 weeks pa lang si baby. At joke concept to I mean. So age of integration, 2 to 5 months. So how to stimulate? So lightly touching or tapping on the lips with an object such as examine finger. Anything that touches the roof of their mouth and stimulate the way a child naturally eats. So what is the response? Child will instinctively suck and stimulate the way a child naturally eats. So there are 2 stages. So we have firstly expression activated when the nipple is placed between the child's lips and touches the palate. They will instinctively press in between their tongue and palate to draw out the milk. So, for example, ang muning palate,
ari din mong tao sa dalom, kung mag-insert mo ng finger, ang tendency ni baby is to ipitlo nyo na kuno. So after na, ang next na action is your milking. So the tongue moves from areola to the nipple, coaxing milk from the mother to be swallowed by the child. So ang kakatabo, doon kakaipit ya, or ginaipit yung si nipple para may magwa nga milk na yun. So muna ang action sa aton nga sucking reflex. So significant, clinical significance, again, absence may indicate prematurity or CNS depression na yun. So moment ko dayon, ang isa pang significance, it is to prevent some aspiration na yun. Sige, gets lang? Sige, paano ganyan yung brahon? Insert lang si finger sa mouth. Then we try and eat, suck na dayon. Siyempre gloves mapangudayan para next again, routine reflex. So na-discuss na naman ni kagapon. Last week I mean kagapon. So each of onset, 28 weeks, integration, 3 months. So again, how to stimulate? Touch lang sa kilid sa mouth. So i-lagso na tayo. What is the response? Newborn will turn his or her head towards the stimulus and open the mouth with tongue thrusting. So absent routine, feeding failure in a newborn natin. So kung wala na ka, stimulate si routine reflex natin, siyempre, hindi ta ka pa feed man sa ato na baby. Ito mo, hindi ka ma-detect nga may stimulus gali around sa iyang mouth. So, persistence at 7 months, poor hand control, delayed sitting, and possible sitting. So, siyempre, if makita naman na, if wala ka hulag ang iyang ulo, meaning there is problem at isa sa iyang muscular system. So, wala ka sang movement on your neck na yun. Clinical significance, absence may indicate same na diapon, prematurity or CNS depression. The persistence of routine reflex, commonly with other primitive reflex after 4 to 6 months, may suggest congenital CP na ito. Other clinical manifestation, so hypotonic or hypertonic muscle tone, among if there is problem sa imong neck, asymmetric posture and gait, and delayed development and milestone. And also guys, if it persists, there is a tendency nga ito ng mga baby, no, ang ilang matang would dumedyo gapagwa, dila, i-demo ko na lang para na. Gano'n nga, kung maka muna, there's a tendency nga mag-drooling na dahil ng atong mga baby. Okay, there is problem sa pangmanita. Next, flexor withdrawal. So, ariaway kanina na last week. So, reflex intended to protect the body from damaging stimuli. So, onset 28, age of integration 1 to 2 months. How to stimulate? Gamit ang noxious stimuli or duka painful nga stimuli dapat. So, what is the response? Brief ipsilateral contraction of the flexor muscle leading to a brisk withdrawal of the limb from the source of potential or actual damage on the body surface. So, kung i-break mo one leg, so kung yung leg na is to ma-flex na siya dapat. Dapat mapalayo ka sa isakit sa mo. Isa lang na siya, isa lang na ka-leg. Kaya mo niya nga combo dahil nga reflex, di cross extensor reflex naman na ito. So, ang imo yung apyak na tiil, ang imo nga ipsilateral nga leg would flex, and the contralateral will extend. Nga muna siya si cross extensor reflex na ito. So, clinical significance, a loss of function of sensory neurons may prevent the withdrawal reflex from being initiated. Different pathologies can affect peripheral sensations such as MS and stroke. So muna diba sa ito ng mga stroke patients, so ginatest na ang ilang nga, ano nga sensation?
ang pain, ang temperature, di ba? Muna mag-check kita sa neurologic nga sign sa aton nga patient with stroke. So same na sa aton nga mga infants. So congenital insensitivity to pain is a rare disease that impairs an individual ability to perceive the pain. So di ba, hindi man nami nga sa aton nga mga infants or bisan sa aton as adults nga hindi kita makapatsyag pain. Kitungod, bisan for example, nabali, nadabi mo kamot, if hindi ka makabatsyag pain, so ano siya gani, nga kondisyon man, nalipat lang po. Pero nga muna, hindi bala kahambal ang imo nga body nga sakit na galit nga kailangan mo na mag emergency nga situation. So gets lang? Gets? Next, moro reflex. So stima na. Iwag ka pala picture para tapos makita. Basta makontrol mo lang So depende mo na. Pero may iba, hindi nga kita mo mga video, very vigorous, gito lang nga movement. So, buta, ikaw man ba nga ginikanan, kita mo yung bata, yung muna nung kukulbaan ka. So dapat sorry. Wala man actually, wala man na state if pilagin. Basta once, bisan sa once pa lang hindi siya magwa. Pagka-retest mo, di ba usually mag-test na gani for our mga reflexes or mga sensation ka sulit at 2-3 times. So siguro hindi ka na lang mag-basement. So after na, kung wala gid, so meaning may problem gid sa iyang upper motor neuron. So age of onset, 28 weeks, same na diapon. Age of integration, so same na sa last time. So how to stimulate? So kabalo naman kamuto last time, basta medyo i-drop mo lang. And the response, so initial phase, start with abduction of the UE and extension of the arms. So finger extend and there is slight extension of the neck. Then the arm adducts and the hands come to the front, to the body before returning to the infant side. So clinical significance, so bilateral absence of the reflex may be linked to the damage of the infant CNS kit. Excuse me. So can result, first is we have the birth injury. So kung pagbata pa lang, may hindi sakto ang pag-deliver sa ating baby, so it can cause nga there would be problems sa brain. Next, severe asphyxia during birthing process. Sige, ano ganun magambad na asphyxia? There is loss of oxygen sa ating baby. So if may loss of oxygen, syempre it would damage man sa ating nga brain. So sa brain mo, hindi na magnami ang circulation din sa oxygen, maguba man imo nga mga tissue cells. Intracranial hemorrhage, so same man po, naraman sa brain, infection, brain malformation, general muscular weakness of any cause, and cerebral palsy of the spastic type. So unilateral absence could mean an injury due to birth trauma naton. So it can be, first, kabati na kamusang Erb's palsy. Di ba? Muna siyang daga mo ng kamot sa aton nga. So it can be one cause man nga mag-startle reflex, sabi ka muna na isa lang kakamot ka, palak dahil. Also, it can be cause ang fracture man sa clavicle nato. E di ba si clavicle is an important structure dapat sa imo nga shoulder complex. So kung mabalda, imo ang clavicle, hindi mo man makulag mayo imo nga. So motor reflex may have helped infants cling to the mother while being carried around. So if the infant is lost its balance, the reflex causes the infant to embrace its mother and regain hold of the mother's body. So prolonged detention of the motor reflex can be a sign of spastic cerebral palsy. So dapat, tandaan kagid nga, ara lang dapat sa normal range, kay it can
determine if normal or may problem with the CNS na. Next, again, passive support reflex. So, kabalo naman ka muna isang iyang purpose. So, tandaan na lang ang iyang clinical significance. So, mature weight bearing lacks the rigid quality of this primitive reflex. So, dapat, ang amuning action sa atong nga PB is not present na dapat if magsugod na gid sa walking aton nga PB. Kaya kung makita niyo man, di ba hindi dapat amunin ang normal na posture sa aton nga tiil during your locomotion na. Pero ali, it is doka ano ganung term nga tsakto man. Doon ba yung doka prerequisite to walking. So kung present ni siya, so there is a possibility nga okay gid nga maglakad siya in the end. So same with our stepping or walking reflex. So same na lang to diapon, basta itungtong mo lang si baby sa Baka mo na, do okay na siya, pero ginapakita lang na nga do medyo baby, technical baby steps, gid lang bala. Na, kasi do gina-try lang gid to walk, pero hindi gid perfectly nga do maka-walk siya. Pero kung makita niyo, di ba, do gina-try gid mag-walk. Oh, try na siya. Pag-tingin niya na lang. So, clinical significance. Babies with CP or neonatal abstinent syndrome will have an absence of stepping reflex. So, absent stepping at birth, so it is problem sa ating CNS. And if persistent ni siya guys, it would have problems sa imong voluntary walking later on. So it can interfere sa pag-walk mo man sa PPE. So again, ETNR. So kung makita nyo sa age of integration, no, gibutang ko na lang ang duwa kay galain-lain ang reference, galain-lain man nila ginabutang as age of integration. So kung ang muna, mabalaan mo na lang gidya nga there is defect in sa brain if medyo older na gid si patient nimo. Maglabot na mga 2 years old, 3 years old above. Na kung dira ka na mag-test nga ara pag gidya si ETNR, meaning may problem kiniya nga tutuod si patient nato. So, also known as your fencing posture. Kung makita niyo man, di ba, fencing iya nga pose. Precursor to hand-eye coordination of the infant, also prepares the infant for voluntary reaching method. So, balo naman ka muna sa initial onset. How to stimulate, basta i-rotate lang si head towards one side, kag ma-extend lang ang kung diin kag patulok sa kay baby method. So, doon naman malang ne, from last week, so Aris, clinical significance, so same ang diapon, problem with your upper motor neuron lesion. And this reflex, kapilitan ako, sorry. This reflex is essential for postural tone and stability, gross and fine motor, eye tracking, and midline crossing, crucial for reading, telling the time, left or right, estimation, etc. So for posture, so syempre, kung piso imo ulo, ang one side, ang tendency, if arap, kasi ETNR gani is mag-flex ang opposite. So kung magamuna, syempre tendency matumba kagibya. So muna na, important nga madula na ni siya or mag-integrate na dapat sa full body. For the gross, yes. Ari, sa after 8 months. So muna ginaguro ang pinaka last month na gidapat. So after na, dapat voluntary movement na ang makita kay baby. Kala. So next, for the eye tracking, it is syempre if ka-integrate or if padyapo ng aton nga ETNR samtang if padyapo si ETNR, it would have a problem one with your eye tracking. Itungod,
gahap, sorry, gida. So integration allows smooth horizontal eye tracking independent of head movement, which is essential for scanning text, copying from the board, and coordinating hand and eye tasks nato. So dapat ang imo ko nga movements ang imo nga body would not depend sa position sang head mo. Kaya kung harap pa diapon si FTNR, so mag-tendency mo is mag-extend gid sa kamot bisan hindi tani necessary for the specific movement nga obrahon mo. Next, for the symmetrical tonic neck reflex, so same man, limutan ko lang both ang iya nga age of onset and for the age of integration. Okay? Galing-lain nato nga sources. So again, how to stimulate, elicited by moving the head up and down passively. So response, ano to gani? Again, ang response siya, kung ga-extend ang ulo, ganong imo nga UE, it would extend, and ang LE would flex. Kung ga-flex ang ulo, ang kamot ma-flex, ang tiil ma-extend. So, clinical significance may inhibit actual forward creeping or crawling if it is not properly integrated. So, para sa inyo nga, abiyang muna, na it would hinder sa ang iya nga crawling. Any ideas? Kung tanawon nyo, ano dapat ang posisyon mo ganin mag-crawl? Quadruple ka nga posisyon. So kung naga-extend mo ulo, maamo ka nga o. So hindi ka mayo ka, kulag sang tsakto kag hindi ka kakita. So that is why budlayan ka on crawling if ari pa ni si STNR nimo. Ari gali guys, correction yung from last time no, kay lain to siya gali dapat nga reflex ang si tonic labyrinth. Di ba last week, hamba ko sa inyo if naka-prone, ano to gani matabo kay baby, ma-extend ang bilog na lawas. So that is, lain na siya gali nga reflex. So discuss mo na later on. Ariya, this is the precursor of that specific reflex. Kaya si tonic labyrinth, ang ga-determine na diyan sa posisyon is sang head mo dapat. So ikaw gid ga passively or actively, I mean, gamove sang head sang baby nato. So kung ka-flex ang head, it would curl up sang iyang body. And if ga-extend ang head, it would extend gid both upper and lower extremities niya. So mo lang tandaan natin. So basahan sa how to stimulate tilting the head back while lying on the back nato. So kung makita nyo na sa picture, ga-extend niya if naka-extend man si ulo nato. So response causes the back to stiffen and even arch backwards. The legs to straighten, stiffen and push together. The toes to point and the arms to bend at the elbows and wrists, and the hand to become fisted or the fingers to curl. So for the significance, so the presence of this reflex beyond the newborn stage is also referred as an abnormal extension pattern or extensor toe tone. So the presence of TLR as well as other primitive reflex such as ATNR beyond the first 6 months of life may indicate that the child has developmental delays and or neurological abnormalities nato. So anong mabudlayan yung obrahon? Mabudlayan nato nga baby to roll up or to sit down. So muna mga actions nga would be difficult for our baby to execute. So common siya sa mga patients natin with CP and your global developmental delays na. Next, palmar grass. So, onset na birth, age of integration, 9 months. So, sa previous na itong PowerPoint, na sulat lang to is 4 months. So, ari, tandaan nyo, amo na lang ganyan basihan nyo guys para hindi na kamo magtala. So, how to examine? So, kabalo na makamoto, basta ma-hold lang si finger na ito.
response, finger closure, and clinging. The infant's finger undergo flexion to enclose the examiner's finger. So, if absent, so same as yapon, there is nerve injury. It can reappear in adulthood, indicating a cortical lesion affecting the medial or lateral frontal cortex. So, muna ang hambal naton if may stroke si patient, gagwa niluwat si Panmar-Grass naton. So, plantar, so same man sa tiil, basta curl man si feet natin. Ano? Ha? Sorry? EI ne? Gabi baga duda na kung iya. Di na EI kay duga na rin na PowerPoint ako naging samot pa ng song na yun. So persistence of the reflex beyond 6 months usually presents spasticity. So same lang. Basta ganun. May problema kung hindi ka makabalo sa isabat niyo CP dahil. Basta kung ano pwede nga, mga problema. Ali, flexor plantar reflex. So age of onset, 28 weeks. Integration, 2 years. How to stimulate? Stroking the lateral part of the sole of the foot with a fairly sharp object naton. So kapatid na kamo sa Babinski, di ba? Familiar na sa Babinski. So ano ganing result? Paano mabalaan ni Farah sa Babinski? Mag-fanning sang toes and extension man sang big toe na imo. So dapat ang normal response would be mag-kipot dapat ang toes. Kung may i-stroke ka sa lateral part kano sang aton nga foot sa aton ni infants. Bali, si Babinski is the abnormal na response. So, Aria is the normal response dapat nga. Normal siya. Kaya makita mo iyang mga tudlo ga-flex, di ba? Mag-uya. So, Aria ang bago, basta mag-extensor na, that is the Babinski or the abnormal response na to. So the sole produces extension of the big toe, often with extension and abduction of the other toes na. So ari, amo ni siya ang abnormal na response. Di ba makita niya extend iya nga toes. Next, we go to the gallant reflex. So na-discuss naman ni earlier or last week. So makita niyo di ba kung ginaitik si baby ka takilid iya nga lawas. Itong pangana. Either side na siya. So it tests mo for both sides. Kung ara sa piyak, ara man sa other side. So if the reflex persists, it can affect walking posture. This reflex have to develop range of motion, body skips, so that they'll be ready to crawl and to walk. Ari, parachute reflex. So age of onset, 8 months, integration, it never disappears. So basta magtigulang kita, dapat ari inisip. Kasi siyempre, kung mahulog ka, di ba, normal response mo is ma-extend kita sa imo hamon. Kaya para hindi ka hindi mauna-ulo mo eh. Masala ka, mabuyan mong baby. Dula, lisensyada yun. So the child is held upright and the baby's body is rotated quickly to the face, forward. It is elicited by positioning the infant in mid-air head first. So, basta si baby, siyempre uyate, yung manmay si baby, no? Pagka pahulog niya ng damay, iya hulog. So, dapat ma-extension iya nga kamot. So, clinical significance sa symmetry ni suggests extremity weakness or spasticity or even complex neurological deficit na. So basic may injury if unilateral lang iya pag-extend sa iya mga kamot. Ari,
Amo ni kagina, amo na ni siya after sa imo nga tonic labyrinth reflex. That is the Landau reflex naton. So asya, base kiniya sa position of your body. So if naka-prone, so it would extend all its extremities. So kung flex, huwag naman siya ma-explain din. Basta ginatanawan talaga niya kung prone na position. So response, the trunk is straight and the legs are extended. So the body is opposing gravity. So when the examiner pushes the head into flexion, the legs drop into flexion. Ano gali, sir? Ako gali pag insindi na if nakasupay. Sabi ko, supay na mo ginagawa. When the head is released, the head and legs will return to the extended position natin. So kung ina-flex, so ginapilit mo gina-flex. But the normal, it would extend gina sa iyang body. So clinical significance, the development of postural reflex is essential for independent sitting and your walking. So if reflex doesn't occur, it is an indication of a motor development issue na to. So same din ako, ano gani kung hindi kabalo sa bat, ano yung sabat mo? CP. And the placing reflex. So natunan na naman nila last time, paano ni ginobra, basta ipa-wrap mo lang sa edge ng table or sa isa ka surface. Dayon, i-try nga to flex his feet para matungtong niya dayon sa table. So if absent, it could lead nga there is hypotonia sa kay patient natin or the baby. Also, peripheral nerve injury. Kay basin may weakness ang idea on the specific extremities ng aton nga infant. So persistence beyond the typical age range may contribute to walking naton. So kung magambal ta ganito walking, duha mo na siya tipto ka maglakad sa kay baby. So hindi na siya dapat ang normal nga walking naton. Kaya dapat una si heel dapat. Heel toe maglakad. So muna kisa, may mga baby kang makita, duga, tiptoeing sila. So hindi na siya normal. So poor foot placement, gait instability, and your balance and coordination problem. So muna aton nga mga reflexes. Sige, so right now, para pagalo ka mo no, sige, ma-try ta per table, mamaya no na lang ha. May testingan ka mo para ma-practice again how to kailangan ka mo na si baby. Isang na. Kasi huwag ka mo kabalo bila araw pag yung reflex inyo. At least nakabalo ka lang ako yung problem with sa brain. Sige, isa na ka-patient sa table. Ano ba? Pag na-reflex na rin yun. Sige guys, start na. Para ba? Patient ka? Ikaw patient ka? Basta may ma-practicean na kamo para kabalo ka mo kung kanong ka kamo. Or ba? Exact mo niyo ha? Kabalo mo mag-rep. Or siyempre, hindi kayo Sige